अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक मातरे मिल्लत यानी कि फ़ातिमा जना है। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि मातरे मिल्लत की पाकिस्तान के लिए कमर दौर कोशिशें, फ़ातिमा जना और 1965 के इलेक्शन का पस मंज़र और अयूब खान ने फ़ातिमा जना को कैसे हराया था। नाजरीन सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि फ़ातिमा जना एक पाकिस्तानी सियासतदान, डेंटल सर्जन और पाकिस्तान के बानियों में से एक थी। वो पाकिस्तान की बानी और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को काठियावाड़ गुजरात में बरतानवी हिंदुस्तान में बम्बई की सदारत के दौरान जना ख़ानदान में पैदा हुई थी और जना बाई और इनकी अहलिया मिठी बाई के साथ बच्चों में सबसे छोटी थी। फ़ातिमा के 6 बहन भाई थे जिनमें मोहम्मद अली, अहमद अली, बुंदे अली, रहमत अली, मरियम और शीरी जना शामिल थे। अपने बहन भाइयों में वो मोहम्मद अली जना के सबसे ज़्यादा करीब थी जो फ़ातिमा जना के वालिद की वफ़ात के बाद इनके 1901 में सरपरस्त बने थे। इसने 1902 में मुंबई के बांद्रा कॉन्वेंट में शमूलियत इख्तियार की थी। 1919 में इसे कलकत्ता की इंतहाई मुसाबकती यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया जहाँ से इसने डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में तालीम हासिल की। तो नाज़रीन ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ातिमा जना ने 1923 में मुंबई में डेंटल क्लिनिक खोला। फ़ातिमा जना 1918 तक अपने भाई के साथ रहीं जब तक कि मोहम्मद अली जना ने रतन बाई से शादी कर ली। फरवरी 1929 में रतन बाई की वफ़ात के बाद फ़ातिमा जना ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और अपने भाई मोहम्मद अली जना के बंगले में चली गईं ताकि वो दीना जना की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें और अपने घर की जिम्मेदारी संभाल सकें। फिर मोहम्मद अली जना से ज़िंदगी भर की सोबत शुरू हुई जो कि 11 सितंबर 1948 को इसके भाई की वफ़ात तक जारी रही थी। फ़ातिमा जना अपने भाई के साथ हर अवामी ज़हूर में शामिल हुई। उन्होंने लंदन का सफ़र किया जहां इन्होंने अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलना सीखी। वहां वो 4 साल तक अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहीं। अपने मुल्क वापस आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन बनाने की कोशिश की। 1947 को इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़वातीन की रिलीफ कमेटी तश्कील दी जिसने बाद में अफ़वाह का मरकज़ बनाया जिसकी बुनियाद राना लियाकत अली खान ने रखी थी। उन्होंने नई रियासत पाकिस्तान में महाजिरों की आबादकारी में भी अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन 1960 की दहाई में फ़ातिमा जना सियासी ज़िंदगी में सबके आगे वापस आ गईं जब वो पाकिस्तान की मुश्तरका अपोजिशन पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की सदारत के लिए इंतखाब लड़ी। इन्होंने अपने मुखालिफ अयूब खान को एक आमिर करार दिया। फ़ातिमा जना की इब्तदाई रैलियों में ढाका में इन्हें देखने के लिए 2.5 लाख लोग जमा हुए और वहां से चिटागांग तक 293 मील के रास्ते पर 1 मिलियन लोग कतार में खड़े थे। फ़ातिमा जना की ट्रेन जिसे फ्रीडम स्पेशल कहा जाता था 22 घंटे तक लेट थी क्योंकि हर स्टेशन पर मर्दों ने एमरजेंसी कोड को खींचा और आपसे बोलने की इल्तिजा की। हजूम ने फ़ातिमा जना को मातरे मिल्लत कहकर खुश आमदीद कहा। इंतखाबात 2 जनवरी 1965 को हुए थे जिसमें 4 उम्मीदवार अयूब खान, फ़ातिमा जना और 2 गैर वाज़ेह अफराद थे जिनका पार्टी से कोई भी ताल्लुक न था। 1 माह की मुख्तसर इंतखाबी मुहिम थी जो कि मज़ीद 9 प्रोजेक्शन मीटिंग तक महदूद थी जो इलेक्शन कमीशन ने मुनक्कद की और इनमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज ने के मेंबरान और प्रेस के मेंबरान ने शिरकत की थी। अवाम को प्रोजेक्शन मीटिंग में शिरकत से रोक दिया जाता था जिससे फ़ातिमा जना के इमेज में और मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता जाता था। अयूब खान को बाकी उम्मीदवारों पर बड़ी बरतरी हासिल थी। आइन में दूसरी तरमीम ने इन्हें अपने जानशीन के इंतखाब तक सदर के तौर पर तौसीक़ कर दी थी। एक सदर के वसी आइनी इख्तियारात से भरपूर होकर अयूब खान ने इंतखाबात के दौरान तमाम सरकारी मशीनरी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और इन्हें इस्तेमाल किया। इन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सदर या सदारती उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि रियासी सहूलियात को सरबराही मुमलकत के तौर पर इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रोल के मामलात पर कानून साजी करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। ब्यूरोक्रेसी और कारोबार अयूब खान के दौरे हुकूमत के 2 वातरसों ने इनकी इंतखाबी मुहिम में मदद की थी। सियासी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसने इसे रोकने के लिए तमाम गैर मुतमिन अनासर को इकट्ठा किया। तलबा को यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पर नज़रसानी और सहाफ़ियों को प्रेस लॉ की जांच पड़ताल की यकीन दहानी कराई गई थी। अयूब खान ने उलमाए कराम की हिमायत भी इकट्ठी की थी जिनका मौक़िफ़ ये था कि इस्लाम किसी औरत को इस्लामी रियासत का सरबराह बनने की इजाज़त नहीं देता है। फ़ातिमा जना ने ख़ुद को इन सियासी तनाज़ात से अलग कर लिया था जो कि कायद-ए-आज़म की मौत के बाद पाकिस्तान को दोचार कर चुके थे।
بڑے شہروں کی سڑکوں اور یہاں تک کہ ایک مسلم ملک کے دیہاتی علاقوں میں بھی اس کے ہجوم کے نظارے نے فاطمہ جناح کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ فاطمہ جناح نے ایوب خان کو ڈکٹیٹر قرار دیا۔ فاطمہ جناح کا یہ جملہ تھا کہ سندھ آبی تنازع پر جمہوریہ ہند کے ساتھ معاہدہ کر کے ایوب خان نے دریاؤں کا کنٹرول ہندوستان کے حوالے کر دیا تھا۔ فاطمہ جناح کی مہم نے عوام میں زبردست جوش و خروش پیدا کیا۔ فاطمہ نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام شہروں میں بے پناہ ہجوم اکٹھا کیا۔ تاہم مہم کو بہت سی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک غیر منصفانہ اور ایک غیر مساوی انتخابی مہم، ناقص مالیات اور بنیادی جمہوریت کے نظام کے ذریعے بلا واسطہ انتخابات کچھ بنیادی مسائل تھے جن کا اسے سامنا تھا۔ فاطمہ جناح نے 1965 کے صدارتی الیکشن میں مقبول ووٹ حاصل کیے تھے، تاہم انتخابات کے بعد دھاندلی، جبر اور الیکٹورل کالج میں ہیرا پھیری کے ذریعے ایوب خان نے خود کو پاکستان کا صدر منتخب کر لیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر انتخابات براہ راست راہ شماری سے ہوئے ہوتے تو فاطمہ جناح جیت جاتی۔ ناظرین، الیکٹورل کالج صرف 80,000 بنیادی ڈیموکریٹس پر مشتمل تھا جن سے آسانی سے جوڑ توڑ کیا گیا۔ اس الیکشن کی اہمیت اس بات میں واضح ہے کہ ایک خاتون ملک کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدے پر الیکشن لڑ رہی تھی۔ راسخ العقیدہ مذہبی سیاسی جماعت باشمول مولانا مودودی کی قیادت والی جماعت اسلامی، جس نے بارہا اعلان کیا تھا کہ ایک عورت کسی مسلم ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز نہیں ہو سکتی، انہوں نے اپنے موقف کی ترمیم کی اور فاطمہ جناح کی امیدواری کی حمایت کی۔ انتخابات نے ظاہر کیا کہ عوام اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے خلاف کوئی تعصب نہیں رکھتے ہیں اور وہ ملک کی سیاست میں کلیدی کھلاڑی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک مقدمے کے دوران مطلوب الحسن سید نے موقف اختیار کیا کہ ایوب خان کے خلاف جناح کی انتخابی مہم کے دوران جب کچھ شیعہ رہنماؤں نے ان سے کہا کہ وہ ایوب خان کو ووٹ دیں گے اور فاطمہ جناح کو ووٹ نہیں دیں گے، تو اس پر فاطمہ جناح نے دعویٰ کیا کہ وہ ان کی بہترین نمائندگی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی شیعہ تھی۔ لیاقت ایچ مرچنٹ کے مطابق عدالت قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کے واضح غیر فرقہ وارانہ عوامی موقف پر زیادہ اعتماد کرنے کی طرف مائل تھی اور احتیاط سے فرقہ وارانہ لیبل سے گریز کیا۔ ناظرین، فاطمہ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوا تھا۔ موت کی سرکاری وجہ ہارٹ فیل تھی، لیکن یہ افواہیں برقرار رہی ہیں کہ انہیں ان کے گھر میں اسی گروپ نے قتل کیا تھا جس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ 2003 میں ان کے بھتیجے اکبر پیر بائی نے یہ کہہ کر تنازع کو دوبارہ ہوا دی کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین، 1967 میں جب فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو ان کی آخری رسومات شیعہ رہنما اصولوں کے مطابق ادا کی گئی اور ریاستی سرپرستی میں نماز جناح ادا کی گئی تھی۔ ناظرین، فاطمہ جناح بے حد مقبول رہیں اور انہیں پاکستان کی عظیم ترین خواتین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ جناح خواتین کے حق کی بیداری کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں وہ پاکستان کی قومی علامت کے طور پر کھڑی ہوئیں اور ایوب خان کے برعکس جو خرابی صحت کی وجہ سے انتقال کر گئے اور پھر انہیں کوئی اعزاز نہیں دیا گیا۔ ناظرین، فاطمہ جناح کو ان کی موت کے بعد معاشرے کے زبردست اعزاز ملے۔ بعد میں حکومت پاکستان نے ان کے اعزاز اور یاد میں ایک یادگار تعمیر کی۔